Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, chers frères et sœurs. Donc, nous sommes encore une fois de retour pour la classe de la prononciation du Saint-Coran, classe de Tartil. Donc, aujourd'hui, on va aborder une nouvelle règle qui a déjà été répétée plusieurs fois, mais je vais aujourd'hui aller en détail avec cette règle et je vais donc juste faire un partage d'écran et ça va être la règle de Huruf Qalqala. Huruf Qalqala, c'est 5 lettres et si sur les lettres que vous pouvez observer sur votre écran le Qaf, Ta, Ba, Jim et Dal. Donc si sur une de ces lettres, il y a un jazm, le harakat que vous voyez en ce moment sur votre écran, alors cette lettre doit être prononcée par un genre de son qui va faire vibrer en fait, c'est un son, on va dire vibrateur que vous devez faire. Donc je vais prononcer la ligne d'en bas que vous voyez et vous allez comprendre ce que je veux dire en fait. Parce que c'est mieux que je vous le montre que de le décrire. Par exemple, le premier mot que vous voyez là donc je vais le lire de ma droite, c'est aq, aq. Souvent les gens, ils font cette erreur et ils disent aq. Aq, ça ne doit pas être prononcé comme aq, mais c'est aq, aq. Pareil, par exemple, le deuxième exemple, c'est at, at. Souvent les gens, ils vont dire at, qui n'est pas encore correct, mais ça doit être prononcé at, at. Ensuite, la même chose, le troisième exemple, c'est ab, ab. Souvent, les gens vont dire ab, alors que ce n'est pas correct, c'est ab. Ensuite, c'est adj. Encore une fois, c'est pas adj, c'est adj. Et la même chose, c'est ad. C'est pas ad. Donc, c'est 5 lettres. Et pour euh, euh, les mémoriser, il y a donc une, un mot que on répète souvent, c'est qutbun jaddun. Qaf, ta, ba, jim et dal. Juste pour retenir ces 5 lettres. Donc, si sur ces 5 lettres, il y a un jazam et que ça vient à la fin, vous allez devoir faire cela. Maintenant, on vient d'aborder, juste pour prendre quelques exemples, problème d'écran, 2 secondes. So in English as well, so today we will be covering a rule which is the rule of Haruf Qalqala.
Many people, this has been repeated many times, but there are still people who commit mistakes. So if any of the following five letters, the letters are qaf, ta, ba, jim, and dal. If any of the following five letters has jazm on it, it is pronounced with a soft vibrating movement by parting your lips slightly at the end of its sound. So if we start from the last line and the first example, you have the letter qaf with a jazm on it. So this should be pronounced aq, aq. Sorry. Many people will just say aq. For example, where I have just recited in front of you Surah Al-Falaq. Many people will say قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ. Saying falak is wrong. It should be falaq. This is why the first example should be pronounced aq. Same the second example again, it is at, at. Many people will just say at. Again, this is wrong. This has to be pronounced at. Third example is again ab, ab. Many people will just say ab. Ab is wrong. It should be pronounced ab. Then the fourth example is aj, aj. For example, many times in the Holy Quran it comes mil tajri, mil tajri. It is not tajri. This is wrong. It should be pronounced mil tajri, tajri. Here is aj. And again, the last example is ad, ad. For example, in Surah Al-Ikhlas, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. Saying ahad is wrong, but it should be ahad, ahad. So these are certain, just for starting. Now we are going to go for some examples. Maintenant, je veux présenter des exemples. Par exemple, le premier mot, certaines personnes vont dire mashrik, mashrik, mais c'est pas correct. En arabe, et surtout dans le Saint-Coran, il faut que l'on prononce mashriq, mashriq, mashriq. Ensuite, le deuxième exemple, c'est maghrib. C'est pas maghrib. C'est maghrib, maghrib. Troisième exemple, encore une fois, c'est ahad, ahad. Prononcer ahad, c'est pas correct. Il faut bien entendre le dal. Ahad, ahad. Pareil, le quatrième exemple, c'est samad, samad. Le sixième exemple, yalid, yalid. Donc regardez, cette règle est présente même dans les sourates que l'on connaît par cœur, que l'on apprend depuis qu'on est tout petit. Mais malheureusement, on commet des erreurs même dans ces sourates-là. Donc c'est yalid, comme dans la sourate Al-Ikhlas, lam yalid wa lam yulad. Yalid, c'est pas yalid, c'est yalid. Pareil, yulad. Les gens qui sont en train d'écouter à la maison, ça serait bien de répéter après moi parce que, comme j'ai dit, écoutez, vous allez oublier. Vous allez vous dire non, j'ai déjà compris, mais quand vous allez commencer à rester le Saint-Coran, vous allez commettre des erreurs. Vaut mieux répéter. Yulad, yulad. Après le dernier, falaq. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Deuxième exemple, deuxième ligne, premier exemple. Khalaq. Min sharri ma khalaq. Khalaq. Dire khalaq, encore une fois, c'est pas correct. Waqab. Min sharri ghasiqin idha waqab. Waqab. Et comme vous savez, comme j'avais dit, les 5 lettres, c'est qaf, ta, ba, jim et dal. Qutbun, jaddun. Donc vous voyez, il y a qaf, dal, donc on vient de voir le ba. Maintenant, le troisième exemple, deuxième ligne. Hasad. Wa min sharri hasidin iza hasad. 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 Après, ici, le quatrième exemple de la deuxième ligne, c'est hijaj. Hijaj. C'est pas hijaj. 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 Ensuite, le cinquième exemple, u'bud. U'bud. Souvent, les gens, même avec le ayn, ils vont dire u'bud. Mais le ayn ne fait pas partie des huruf qalqala. Ça doit être u'bud. U'bud. Pareil, sixième exemple, deuxième ligne, masad. Masad. Et le dernier, c'est iqra. Maintenant, regardez, c'est le premier
Le premier verbe qui a été révélé sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est iqra, iqra, iqra. C'est pas ikra, c'est iqra, iqra, iqra. Maintenant, la dernière ligne, قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد ألم نشرح لك صدرك لك صدرك. Maintenant, c'est très très important, encore une fois, de prononcer ces mots-là. So these words, again, many people commit mistake when pronouncing these words. So I will humbly request everyone to kindly read after me. Usually, a person might say that, I know it, but we need to pronounce it. In order to pronounce it better, you need to repeat it, you need to practice it. So I will request everyone to kindly read after me these words. So the first word, the first line, the first example is mashriq. Mashriq. People sometimes commit error in saying mashriq, mashriq. But this is not the correct pronunciation. This word should be pronounced mashriq. Second example, maghrib, maghrib. It is not maghrib, maghrib. Third example, ahad, ahad. It is not ahad. Many people, when they will recite Surah Al-Ikhlas, they will commit this error. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. It is not ahad, 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 ahad. Fourth example, samad, samad. Many people will say samad. But again, this is not correct. It should be samad, samad. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. Allahu samad. Allahu samad. Lam yalid. Yalid. Second last example, yulad. Yulad. And then the last one, falaq. Falaq. As I have just recited the Surah Al-Falaq. So it is قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ. Falaq. It is not falak. Falaq. Second line. Again, khalaq. Khalaq. Min sharri ma khalaq. Khalaq. Many people, they mispronounce it and they say khalaq. Again, this is wrong. Khalaq. 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 And I'm repeating it because I know many people might not even distinguish between those two pronunciation, which again, practice is key. Second example, second line, waqab. 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 Third example, second line, hasad. 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 Fourth example, hijaj. 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 Then again, u'bud. 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 It is not u'bud. U'bud. Second last, masad. Masad. And then the last example is the second line, iqra. Iqra. Many people, and this is the first revelation of the word, the first word revealed upon Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So it is iqra. 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 It is not ikra. Ikra. Many people will say ikra bismi rabbikal. No. It is iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. So iqra. Iqra. Then the last line, qul huwa Allahu ahad. Lam yalid wa lam yulad. Alam nashrah laka sadrak. Laka sadrak. Sad. Again, it is not sadrak. Sadrak. On va aller avec d'autres exemples. Maintenant, j'aurais aimé que quelqu'un puisse me lire ces mots, mais je vais le lire moi-même. Mais j'espère qu'en fait, il y a aussi des pièges. Il ne faut pas faire le huruf qalqala à chaque fois, seulement avec les 5 lettres. So these are other examples. Of course, there are many. There are also some. Not every example has huruf qalqala in it.
but it is just to assess that if you have understood or not. So it would have been better if I could of course listen to some of you, and then we could have gone through that. But again, I think this is again, I'm going to read them. For example, the first example is فأخرج. فأخرج. Again, the kha which has a jazam on it is not from haruf qalqala. So there should not be a qalqala done on this here. Then again, second example, kharajna. Kharajna. Kharaj. It is not kharajna. Kharajna. Many people will say it is kharajna. Third example, fa'alna. Fa'alna. So there is no kalkala here because lam, which has a jazam on it, it is not part of the 5 letters of haruf kalkala. Qaf, ta, ba, jim, and dal. It is lam. Then the fourth example, laqad alimta. Laqad alimta. Dal, it is from haruf kalkala, so we have to make sure that we read laqad. Then the last example, kam labitha. Kam labitha. Again, it is not from haruf kalkala. Second line, first example, naghfir. Naghfir. There is no haruf kalkala here. Then the second example, second line, idrib. 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 Then the third example, amsik. There is no kalkala here. Then aij. Aijla. Aijla. Again here, there's the kalkala. Aij. It is not ijla. It is aijla. Aijla. Then the last example, second line, karam. Karam. Then the third line, first example, inhat. Inhat. Again, there is no haruf kalkala here. Then third line, second example, abrim. Abrim. Then third example, qibla. 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 It is not qibla. Qib. Then it'am. Ito. Now here the ta has a jazam which is also from haruf kalkala. So it should be pronounced ito. It'am. It'am. Ito. It is not it'am. It'am. Then yastah. Yastah. There is no haruf kalkala here. Then masjid. Masjid. Masjid is not correct. It is masjid. The second example, last line, qalam. Qalam. No haruf kalkala. Then fisq. 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 Then again, second last, amnu. Again, no haruf kalkala. And the last one, mudbir. Mudbir. So again, these examples should be noted down properly. So now I'm going to recite some surahs and with kalkala in it, and I hope that this will be of benefit as well. For example, Surah Al-Ikhlas. Let me just share my screen. Donc maintenant, je vais lire certaines sourates qui ont cette règle-là en abondance. Par exemple, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwa Allahu ahad. So you see here, again you are stopping. So there is no need to have a jazam on it. Okay? But when you stop, it automatically basically is as if it has a jazam. Qul huwa Allahu ahad. Qul huwa Allahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Again, it is not lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. So again, these surahs are well-known surahs, so we need to make sure that the pronunciation of these surahs are correct. Let's look at now Surah Al-Balad. Okay? Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadha al-balad. So again, you have two kalkala here. First, uq.
And then second one, balad. So again, really important. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. Again, حروف الكلكلة here. There are many other rules. Inshallah, we'll cover a second rule tomorrow. ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. Again, here you have three kalkalas. First here, لقد, لقد. Second one, خلق, لقد خلقنا الإنسان في كبد. And last one, كبد. So again, you have to remember the 5 letters, qaf, ta, ba, jim, dal. Here you have the dal, the qaf, and again the dal. So I'm going to pronounce it again, recite it again. لقد خلقنا الإنسان في كبد. Then again, next verse. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. So again, you have two kalkala with qaf. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا. So there was no حروف kalkala here. أيحسب أن لم يره أحد. Again, the kalkala on the dal here again. So these were some of the examples that I have presented for Harufe Qalqala. But again, you know, there are so many verses of the Holy Quran that these, for example, another surah. Surah Al-Buruj. Bismillahir Rahmanir Rahim. Sorry. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ. Again here, ici, si vous vous arrêtez, la règle de Qalqala va encore s'appliquer ici. C'est pas Zat el-Buruj. Buruj. Mais si vous voulez relier le deuxième verset, alors vous lirez وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ. Mais ici aussi, regardez. Donc ici, vous allez devoir faire huruf qalqala ici quand vous arrêtez. Et ici, même dans le deuxième verset. وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ. Donc très très important encore une fois. Maintenant, on va aller un peu en détail maintenant de huruf qalqala parce qu'il y a différents types de huruf qalqala. Juste une seconde, je retrouve. So now I'll be going into more detail with huruf qalqala because there are many types of huruf qalqala. So I will be sharing my screen. I have about 5 to 6 minutes left. So for those people who already know this rule, so but maybe there are some other rules that are really, really important. So we have already covered this. Okay. Al-Falaq, Al-Ikhlas. Now there are 3 types of qalqala. Il y a 3 types de qalqala. Il y en a un qui est doux, modéré et puissant. So there are 3 types of qalqala: soft, moderate, and strong. So this again, the last 5 minutes will be for those people who already know this rule, but this is going into more detail. Okay? So those people who can benefit more even for this one. The 3 types: soft, moderate, and strong. 3 types: doux, modéré, et puissant. So maintenant, exemple de doux. Lorsqu'une lettre se situe au milieu d'un mot. Donc parmi les haruf qalqala, si parmi ces 5 lettres, qaf, ta, ba, jim et dal, il y a une lettre qui vient au milieu avec un jazm, ok, d'un mot. Alors ça va être un qalqala doux. Par exemple ici,
سنقرئك فلا تنسى. On n'a pas dit سنق, ok? Ça va être سنقرئك فلا تنسى. Par exemple, ici, deuxième exemple. Pardon. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Ici, الذي أطعمهم, il est doux. On va pas dire الذي أطعم, non, الذي أطعمهم, ça va être doux. Et le dernier exemple, والآخرة خير وأبقى. So here you have three examples of soft kalkala. And this is when one of the five letters comes in the middle of a word. For example, the first example is we will be reciting it. سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى. So it shouldn't be too rough. It shouldn't be سَنُقْرِئُكَ. سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى. Second example. الَّذِي أَطْعَمَهُمْ. الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جوع وآمنهم من خوف. Third example, والآخرة خير وأبقى. So this is again soft kalkala. Second example, moderate. Deuxième exemple, le kalkala qui est modéré. Lorsque celui-ci vient à la fin. Ok? Par exemple, والسماء والطارق. Donc vous voyez, c'est modéré. Le premier, premier exemple, c'était ça, non qari'uka. Mais regardez ici, was-samaa'i wat-tariq. Wallahu min wara'ihim muhit. Wamra'atuhu hammalatal hatab. والسماء ذات البروج. So this is again moderate kalkala. And you see a difference between the soft and the moderate one, right? والسماء والطارق والله من ورائهم محيط وامرأته حمالة الحطب والسماء ذات البروج. So this is moderate one. Now the third one, which is the strong one. When any qalqala letter with tashdid sign is present at the end of a waqf, of a word in waqf. Donc, if there is a word which has a tashdid on it, okay, a shad on it, so then it will be pronounced with a stronger sound. Donc ici, le puissant, c'est lorsqu'une lettre de parmi les qalqala ayant le symbole de tashdid. Donc le tashdid, vous voyez les lettres en rouge, vous avez le shad en haut. Et placé à la fin d'un mot pour une pause. Là, ça va être puissant. Ça va être, par exemple, وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ. حق, again, ça va être puissant. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ. تبت يدا أبي لهب وتب. تب. وأذن في الناس بالحج. So encore une fois, c'est le kalkala qui est puissant. So this is again when any kalkala letter with tashdid, with a shad on it, is present at the end of a word in waqf. So then it will be pronounced with a more stronger sound. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ. حق. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ. تبت يدا أبي لهب وتب وأذن في الناس بالحج. So these were the three again rules for soft, moderate and strong. Donc c'était voilà la règle de Huruf al-Kalkala. Encore une fois, je répète et je ne cesse de répéter, il faut pratiquer. Ne pensez pas que j'ai écouté, alhamdoulilah, maintenant c'est bon, c'est pas comme ça. Il faut pratiquer, il faut réciter le Saint-Coran en ayant cette règle en tête afin que votre langue
vous savez, tant que vous n'allez pas prononcer ou réciter le Saint-Coran, l'arabe se trouve souvent pour les personnes pour certaines régions, même asiatiques, hein, c'est assez difficile de répéter, mais c'est avec la pratique que vous allez pouvoir bien prononcer les lettres. Donc, qu'Allah me donne la possibilité à tous de bien réciter le Saint-Coran. So again, I reiterate this: practice makes you perfect. You need to practice it out loud. So may Allah Ta'ala enable us all to recite the Holy Quran properly. Ameen. Jazakumullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.